So again, thank you for coming to the class today. Okay. Tonight. Okay. Last time teacher ada suruh kamu buat apa ni? Application of integration, betul? Betul tak? Betul kan? Okay. So macam mana? So far okay? Atau ada Oke juga, soalan? yang ujung-ujung yang susah sih. Yang hujung-hujung. Okay. Karil dia sudah mention dengan teacher. Okay. How about others? Ya, sama juga. Yang question 5 and 6. Question 5 and question 6 untuk application bahkan? Ya. Question 5 and question 6. Okay, Adriana, mesti Adriana jawab semua nih kan? Mau jawab semua kah? Adriana? Hampir semua? Boleh lah. Boleh lah, okay, it's okay. Hasdi macam mana Hasdi? Soalan 6 tu lah, sir. Soalan 6, alright, okay. Tadi, okay, since tadi siapa? Farah dia jawab soalan 5, kita buat soalan 5 dulu and then kita buat soalan 6, boleh? Boleh. Okay. Actually soalan 6 ni teacher Nakme juga sebab teacher sudah ajar one of the class. I think 2 classes sudah untuk soalan 6 ni. And sangat panjang soalan dia sampai dorang pun blur. So I hope this group tidak blur lah. Nanti kamu rewind balik lah the video. Let's say kalau kamu betul-betul tak faham. Okay. Kalau tidak jelas, bukan tak faham, tidak jelas. Alright. So let's start our class today. Okay. So kita teacher akan go through for question number 5 first. Okay. So question number 5 dia adalah dalam page, okay, page 97. Okay, and then it is a question number 5. Okay, so if you can see the diagram show, Raja menunjukkan sebahagian daripada lengkung. Okay, part of the curve, okay, dia cakap y. Okay, kalau sebaik-baiknya teacher lukis dulu lah. Okay, so easy for you to see. Hai. Dia graf macam gini. Okay. And then ada satu graf lagi gini. Okay. This is the graph. And then dia bagi satu curve. Okay. So the curve will be like this. This is the curve. And this curve nama dia adalah y sama dengan 3/2x tambah 1 kuasa 2. Okay. And then dia ada dia punya boundary. Okay, boundary ni teacher akan guna warna lain. Okay, dia ada boundary daripada 1. Okay, boundary dia start daripada 1 pergi ke 2. Macam gini. Hah? Alright. Okay, lepas tu the highlight is over here. Okay, so teacher just highlight di sini. Ini adalah the shaded region. Alright, baru cantik sikit. And the R is over here. This is R, this is Y, this is X, this is A. Okay, and 0, 1, 2. Okay, so this is the graph. Okay, dia melalui point A. So point A adalah apa? Okay, sekarang teacher mau tanya Adriana, point A ni apa? Adriana, apakah point A ni? Kalau kau tengok betul-betul. Basilang. Basilang, apa nama dia? Apa nama persilangan sini nih? Pintasan? Pintasan Y. Yes. Okay, pintasan Y ataupun kita panggil dia Y-intercept. Okay. So, how to determine the Y-intercept over here? Okay, ini nanti kita akan go through lah. Alright. So dia adalah pintasan Y ataupun kita panggil dia sebagai C over here. Alright. And then if you see, okay, A, find the equations, okay, of the tangent. Cari persamaan tangent kepada lengkung itu pada titik A. Okay, kita mau cari persamaan lengkung pada titik A. That's mean persamaan dia tu teacher akan guna warna orange so that I can use. Okay, so persamaan tangent sebab this is a curve. So dia pada titik A, so maksudnya kita mau cari persamaan tangent dia di sini. Over here. So we want to see what is the tangent line di sini.
Okay, macam begini. At point A. Macam ni. Okay, so apa yang kamu akan buat untuk cari A itu? Apa ini? Equation of the tangent. Cari dia punya kecerunan. Cari dia punya M. kecerunan. Okay, macam mana mau cari kecerunan dia? dy dx. Dy dx. Okay, we will do dy dx. But the thing is, ingat, equation of the tangent, what line is this? It is a apa? It is a what? What line? It is a straight line, betul? Betul. Garis lurus. So kalau straight line, equation of the tangent adalah y equal to mx plus c. Betul atau tidak? Betul. Okay, so maksudnya kita tengok y equal to m. M, lepas tu kita mau cari c dia. Okay, but the thing is, how to get m? Okay, m adalah dy dx. Kalau kita buat ini, dy dx dia. So y is equal to 3 over 2x plus 1 square. Okay, macam mana mau buat dy dx ni? First thing, apa yang kamu boleh buat untuk dy dx dia? Okay, which rule yang kamu guna? Kamu guna apa? Kasi naik dulu tu no. Alright. Dalam kurungan. Kamu kasih naik ni kurungan kan? So that kamu dapat begini. 3, 2x plus 1, and then to the power of negative 2. Macam gini. Betul? Alright. Kita buat macam gini dulu. Dan kita buat dy dx. Okay. Teacher mau tanya Farah. Farah, coba bagi cikgu dy dx dia berapa? Negative 6 Negative 6. And then? dalam kurungan Okay. x plus 1 Alright. dalam kurungan negative Negative. 2. Hah? Negative 2. Negative 2 plus 1 kah minus 1? Plus 1. Negative. Negative 2 plus 1 kah minus 1? Dy dx. Negative 3. Okay. Negative 2 minus 1 kan? So negative 3. Yeah. Okay. And then, sini apa lagi kita mau buat? Another bracket, betul? Iya. Okay. Another bracket ni untuk apa? 2. Yes. Sebab kita mau differentiate yang di dalam ni. So kita dapat 2 di sini. So if you solve this one, you will get negative 12. And then 2x plus 1. And then di sini adalah negative 3. Or else kamu boleh buat macam gini. Negative 12 over 2x plus 1 power of 3. Okay. So, teacher punya question sekarang. What is your x and what is your y? Boleh cari dari tu pintasan. Cari Boleh dari cari. pintasan. Alright, betul. Okay, kita boleh cari daripada guna ini kan? Ya. Alright, kita boleh cakap at apa? X or Y? X equals to 0. Alright, X equal to 0. So, ingat kalau Y intercept pintasan Y, X always equal to 0. So dia macam gini, 0 and then Y. Okay, because Y is the value. So kita boleh cari Y. So Y is equal to 3 and then 2X. Okay, 2, 0. Okay, plus 1, betul? Square. Sama dengan berapa? 3. 3, betul. So Y adalah 3. So your Y intercept adalah 3 kan? Ya. Okay, so ini Y equal to 3 juga sama dengan apa? C. C, betul. Okay, this one also your C is equal to 3. Because ini sekarang kita berada di Y intercept. So C pun sama dengan 3 juga. Okay, how about dia punya gradient dy dx? So X dia berapa? 0. 0. Because sekarang kita punya point adalah pada 0, Y. Y adalah 3. So kita boleh ubah ni kepada 3. Okay. So 0 and 3. Alright.
And then kita tulis dy dx is equal to, kasih masuk x equal to 0. So 2, 0 plus 1 kuasa 3. So sama dengan berapa? 3. 3 Oh. negative 12. Hmm, Betul tidak? ya, betul. Sebab 2 times 0, 0 plus 1 is 1. 1 cube is 1. Negative 12 divided by 1 is negative 12. And then from here, dan daripada apa yang kamu buat tadi, you can conclude that your equation of the tangent is equal to y is equal to your m is negative 12x. Lepas tu your c adalah 3 plus 3. So this is the answer. Any question? Ada soalan? Ya, ada. Tiada? Alright. Kalau tiada soalan, teacher boleh proceed. Kalau ada soalan, bagi tahu ada soalan so that teacher boleh just apa ni? Mungkin bukan rewind lah. Teacher just kasih explain which one yang kamu tidak faham. Okay. So tiada soalan lah so far? Sudah. Alright. Okay. So kalau tiada soalan, teacher proceed kepada soalan B. Okay, soalan B teacher akan guna pen warna hijau. Okay. Soalan B dia punya soalan the region. Okay, rantau R dibatasi oleh lengkung tersebut. Paksi X garis lurus X equal to 1. Okay, so region R kalau kamu tengok dia adalah yang warna purple ni. Dia di antara 1 dengan 2 and then di bawah curve. Okay, dan juga paksi X. So dia di dalam ni, tengah-tengah. Alright. And then find the area. Okay, and then the straight line X equal to 2. Okay, inilah dalam ni. So find the area of the region R. So untuk buat soalan ni, soalan B. Okay. Area atau luas rantau. Area of the region. Okay. So area of the region is given. Kita guna apa? Kita guna integration. Betul? Betul. Alright. Integrate daripada, okay. Tengok area ni. Dia dipaksi X daripada 1 pergi 2. 1 until 2. So 1 to 2. And then your equation is this one. Okay. It is a 3 over 2x plus 1 square. Alright. And then apa yang kamu boleh buat di sini? Dx. Remember, kenapa dx? Sebab kita dipaksi x, bukan dipaksi y. Okay. How to solve this question? Apa yang kamu akan buat? Kasih integrate dulu dah. Kasih integrate dulu dia. Okay. Trik untuk integrate, ingat. 3 sebab dia tidak x, you can put outside. Macam gini. Alright. And then sebab dia adalah constant. So no need to put 3. 3 nanti kita harus masuk balik. So 1 to 2. Okay. Ini apa yang kita boleh buat. Kita mungkin boleh guna. Okay. Dia sini dia jadi 1 over 2x plus 1 square. Teacher mau guna by part. Tapi nanti terkejut kamu guna by part nanti. Alright. So untuk yang ini. Apa yang kamu boleh buat, maybe kamu boleh guna yang substitution tu. Okay, so dx ini, and then ini kamu boleh bawa dia ke atas. Okay, kamu boleh jadi macam gini. 3, 1 until 2, so dia jadi 2x plus 1 square. Negative 2. Sini adalah dx, dan kamu boleh cakap, let u. Okay, let u equal to 2x. Plus 1. And then du over dx sama dengan 2. Which you can say du over 2 is equal to dx. Okay. And then from here baru kamu boleh selesaikan ini. Okay. So this one. Ingat 3 masih ada di sini. Okay. 3, 1, 2. And then di sini kita akan tukar u dia. Okay. So the u is u negative 2. Okay, remember, sini ada du over 2 kan? Sebab dx ni kita tukar du over 2. So, du over 2. So, 2 ni kita boleh bawa pergi luar. So, 3 over 2 macam gini. Okay, kita boleh bawa constant ni keluar. So, how about this one? Kita boleh integrate dia. So, if you integrate, you will get u negative. Negative berapa? Negative 2 plus or minus? Plus. Plus. So plus, negative 2 plus 1 is negative 1, betul? Betul.
And then letak negative 1 di bawah sini. Then dia adalah 2 ke 1. Alright? Dan kita baru boleh selesaikan. Okay. Bolehkah kita buat macam gini ya? Alright, boleh. Okay. And then baru kita selesaikan. Okay. Bila kamu mau selesaikan, make sure ini kamu tukar dahulu. Jangan pergi masukkan 2 ni pergi dalam. Okay? Jangan pandai-pandai pergi masuk 2 ni pergi dalam. Because why? You didn't change dia punya boundary di sini. Okay, if you want to substitute 2 ni ke dalam, terus maksudnya kalau kamu tidak mau apa, you have to change the boundary. Okay, but itu kamu belum belajar lagi. So you have to substitute first. So 3 and then 2. So you know this is a negative. And sini kamu boleh buat 1 over U adalah 2x plus 1. 2x plus 1, dia kuasa power of 1, tapi dapat tulis pun tidak apa. So 2 until 1. And then baru kamu solve di sini. 3 over 2, and then di sini negative 1 over 2. X pertama adalah 2. So letakkan 2 plus 1. Okay, minus with, remember, always put bracket in between of minus. Okay, sentiasa letak bracket di antara tolak nih. Supaya kamu tidak keliru. Okay, so kalau ini kamu kira dapat berapa? What do you get? 1 over 30. 1 over 30. Yang lain dapat jawapan yang sama? 1 over 30. Okay. Untuk jawapan dia soalan nombor 5B. Okay. Jawapan dia yang sebenar 1 over 5. 1 over 5 unit square. Okay. So supposedly kamu dapat this one. Okay, kalau kamu double check dia, this one memang 3 over 2 di luar. Di sini sepatutnya kamu dapat negative 1 over 5. Dan sini kamu dapat negatif, sini 1 over 3. Okay, dia negatif positif. Saya lupa Alright. kurungan itu 3/2. Ingat, mesti ada kurungan in between so that kamu tidak keliru. Boleh? Boleh. Okay, Adriana, boleh? Boleh. Alright, Farah, Boleh. Hasdi. Boleh, sir. Okay, dapat jawapan yang sama? Okay, another one thing teacher mau kasih remind untuk kamu sebab kamu punya exam, you are the first batch untuk SPM Form 5, okay, untuk AdMath, and the format is new. So one thing for sure untuk teacher kasih okay, I want to highlight this thing. Sebab in paper 2, every step is your mark. Okay, teacher always respect for this thing. Okay, kenapa? Sebab setiap step, contoh, step ini adalah marka. Dan step sini, ini adalah marka. Ini full mark lah. Kalau kamu dapat jawapan ini, you can get full mark. But sometimes if you get the wrong answer, you don't have step, bagi 0 mark terus. But if you have this, at least 1 mark for you. If you do this, at least 1 mark for you. Contohlah soalannya adalah 4 marka. But you skip all the step, you skip all the step, you do all the working inside another paper. Let me tell you one thing. Kalau boleh, your working must inside your answer sheet. Jangan buat dalam another paper. So, salah betul, tulis je dalam tu. Tapi kalau kamu rasa kamu punya step tu betul, jangan pergi cut dia. Make sure show it. Maybe there will be a mark for you. Walaupun jawapan salah. Okay? Kadang-kadang macam okay. Contoh macam Khairil tadi. Mungkin jawapan salah. But you have a step. Okay? You have the step. Marka dia bagi pada step kamu. Kamu punya jalan kerja. So make sure try to do very detail. Macam teacher tengok, teacher tidak akan kerekut. I will show every detail so that maybe one thing mungkin teacher boleh dapat marka in between. That's how you do in AdMath. Alright? Okay, itu saja yang teacher mau advice lah in the future for you for your exam in the future. Okay. Dan ini question A, question B. Okay, let's proceed with question C. Okay, question C. Okay, untuk question C, teacher akan guna pen warna purple. Okay, question C. Question C, the region R revolve about the x-axis. Kalau kamu tengok tadi, region R tu, dia begini. Lepas tu dia revolving
at the x-axis. This is your R. Okay, true. Okay, x-axis true 360. Okay, dia adalah 360. Dia bukan 180. Calculate the volume of revolution in term of pi. So maksudnya jawapan kamu mesti ada pi. So remember formula volume of revolution. Okay, since dia rotate on the x-axis, so the formula is, okay, dia dari one boundary ke one boundary, so you can put 1 to 2, and then what is the formula here? X square or y square? Y square. Y square, sebab dia dx, okay? So dia y square dx. Remember to put pi, bukan pi over 2. So take note, pi hanya untuk 360. Pi over 2 adalah untuk 180. So take note untuk yang tu. Okay, and then di sini kalau kamu tengok y square kamu, okay, just in case, kamu boleh buat balik lah. Pi macam ni, 1 over 2, and then di sini tadi dia punya equation is 3 over, okay, 3 over 2x plus 1 square. Okay, and then another square here. Okay, how you going to solve this kind of equation? First and foremost, pastikan kamu kasih kembang dulu. Maksudnya square kena pergi sini, square kena pergi sini. Okay, that's how you do. Okay, jangan kamu terus pergi 3 ni kamu kasih keluar. No, that's no such thing. Okay, dan bila kamu kasih masuk, so dia adalah pi, okay, 1 to 2. So 3 to the power of 2 bukan 6, 3 power of 2 adalah 9. And then this one 2x plus 1 square. When square meet square, kamu akan jadi 2x plus 1 apa? Power of? Power of apa? Power of? 4. Okay, 4 dx. And then 9 ni teacher boleh kasih keluar terus because I don't want to kacau in the future in the apa further step. So 9 pi sama dengan, okay. And then 1 over 2. This one teacher boleh kasih, teacher akan buat apa lepas ni guna substitution. Okay, much easier lah, ataupun other thing pun kamu boleh buat juga. Okay. Then teacher draw another straight line. Okay. Alright. Okay, so the next step, okay. Cara paling cepat untuk buat yang ini, okay, there are 2 ways. Satu adalah macam ginilah. Yang tadi yang substitution, teacher buat yang second way. Okay, second way dia adalah 2x plus 1, and then di sini ada 4, negative 4. Remember, sub naik atas dia negative 4. Right, negative 4 dx. And then baru teacher tukarkan. So sini adalah 9 pi. Okay, baru teacher integrate dia. Okay, if I integrate like this, okay, kalau tengok daripada sini tadi. Okay, sini teacher sempat keluarkan 2 tu. Okay, sini teacher sempat keluarkan 2. But over here, kalau teacher keluarkan, okay, there will be a problem later on. So, sebaik-baiknya do the substitution. Okay, so kamu boleh cakap let 2x plus y equal to u. And then du over dx is equal to 2. Okay, and then du, okay, du over 2 is dx. Dan baru kamu kasih masuk dia. Okay, so this is equal to 9 pi. Okay, tukarkan 1 ke 2. And then sini adalah u, negative 4. This one is du over 2. And then 2 boleh bawa keluar. So 9 pi over 2. Okay, ini kita boleh selesaikan sudah. Okay, ini teacher kasih tunjuk dulu lah. U negative 4 over du. And then baru show dia. 9 pi over 2 integrate. So u negative 4 dia dan u negative 4 plus 1 is u negative 3 over negative 3. Okay, and then 2 ke 1 u terus tukar. Okay, so kamu akan dapat u ni kamu tukar. Okay, so dia negative. Sini ada negative 3 sini. So make sure include the negative. So di sini ada negative 3. U adalah 2x plus 1. And then power of 3. And then 1 over. Dia macam ni. 2 ke 1. Right. Okay. Actually, there are other way untuk U ni. Kamu boleh tukar. Kamu boleh substitute masuk dalam. Tapi
the boundary must be changed. Okay, cara mau change boundary dia nanti, okay, itu teacher akan bagi another solution. So mungkin kamu boleh, you can use this method, but it's going to be messing your mind later on. But teacher bagi another alternative supaya senang maybe you can consider it later. Kalau kamu rasa senang lah. Okay, so ini teacher kasih masuk negative 1/3, and then 2x adalah 2 plus 1 cube. Okay, remember mesti ada kurungan, baru tolak dengan negative 1, and then per 3 to negative, this is 1 plus 1 cube. Macam ni. Okay, like this. Okay, and then di sini kalau kamu solve, dia 1/2 plus 2 times 2 is 4. 4 plus 1 is 5. 5 power of 3 is 125. 125 times 3 berapa? 2 to 4, 4 plus 1, 5. 5 power of 3 is 125. 125 times 3 berapa? 125, 250, 375. 1 over a negative 1 over 375. Betul? Okay, di sini pula 21113, 3 power of 3 is 27. 27 times 3 berapa? 27 times 3. 81. Berapa? 81 kah? 27. Okay, 27. Okay, times 3, 81. So di sini adalah plus 1/81, betul? Okay. So ini kamu kasih tambah dia, tolak 1/375 plus 1/81. Dan kamu times dengan ini. Berapa kamu dapat jawaban? What is the answer? Okay, suppose you are getting negative 125. Wait. Apa negative 125 ah? 3/2. 3/2. Oh, dia sudah kasih keluar. Wait. I see, dia sudah kasih singkir awal-awal nih. Okay, so 125, 27, 9. Okay, suppose your answer. Okay, your answer is besar sikit nih. Okay, 49/1125 pi. Ingat, mesti ada pi unit cube. So this is your answer. Alright? So kalau kurang tepat kamu boleh buat, nanti kamu boleh rujuk balik, and then kalau tidak paham bagi tahu teacher terus. Okay, jelas? Jelas. Alright, yang lain macam mana? Farah, which part? Ada sudah itu. Which part? Macam mana teacher dapat 1/375? 1/375. Okay. Macam mana teacher boleh dapat? Okay, guna calculator. Teacher akan teacher. Okay. Kalau 2 plus 2, 2 times 2 is 4 kan? 4. 4 plus 1 is 5. 5 power of 3 berapa? 125, betul? Ya. Okay. 125 times 3 berapa? 375. Yes. Okay. Cara pengiraan dia, dia punya logik lah. Kalau macam contoh kamu malas bertengok kalkulator kan. Kamu ingat saja. 125 kalau times 2 is 250. Sebab dia adalah 25 is 50. 1 plus 1 is 2, so 250. 250 plus 125 kamu akan dapat 375. Ataupun tadi dengan bantuan Khairil lah. Sebab Khairil yang kira tadi untuk teacher. Itulah teacher cepat tuh. Alright, boleh Farah? Boleh. Adriana? Boleh. Boleh tuh macam sudah itu. Boleh lah, Sofa boleh juga. Boleh tangkap lah. Iya. Tapi paham konsep pasal revolution ni? Tidak apa-apa. Ya. Alright. Tidak apa. Nanti teacher akan bagi lagi nanti satu handout. Mungkin untuk minggu ni teacher akan fokus on integration dahulu. I want you to master on integration. So that untuk next week, sebab minggu ni raya. So teacher walaupun raya, teacher tidak akan bagi excuse sebab minggu ni kamu MCO. Kamu tahu kan MCO starting this Wednesday kan? Ya. So MCO maksudnya kamu dah boleh keluar rumah.
So anda boleh keluar rumah belajar. Okay, you are SPM tahun ni. Okay, cakap gitu kan. Okay, Hasdi, jelas tidak? Okay, sir. Okay, alright. Jangan cuma dengar. Alright. Okay. So nanti remind me, I will give one handout untuk teacher dia bagi handout to so that is your exam question. Okay, no. I'm not gonna give that handout. Alright. So it's okay, never mind. Nanti teacher akan cari soalan lain. Okay, so soalan 5 is done. Okay, I hope nanti kamu akan rujuk, I will share this note to you juga. No worry. Okay, sekarang kita masuk pada soalan 5. Okay, we took like 1 hours for discussion only. Okay, so untuk soalan 6 pula. Okay, let's go for question number 6. Okay, teacher bagi tahu awal-awal lah. Ni question number 6 ni kira nightmare jugalah. Okay, because especially question B. Question B teacher, I think last class teacher buat sampai sampai a lot of mistake teacher buat. Tapi teacher dapat recover. Itu yang penting. Tapi orang those yang teacher punya yang dalam kelas tu semua yang apa buat teacher buat ni merepek betul. Tapi teacher boleh buat. Tapi merepek lah. Nanti kamu tengok macam mana. So get ready with your mentality. Get ready with your mental and physical and juga emotional. Okay. So question number 6, page 98. Okay. So this question sebenarnya sangat bukan cap susah, but this one require your understanding in chapter 2, form 4, which is about quadratic function. They ask you to draw. Okay. So untuk 6A. Okay, 6A teacher akan guna pen warna purple. Okay, 6A. Okay, sketch the graph 4 minus, okay, bracket x plus 1 square and determine the area of region M. Okay, the question was, given M is a shaded region located on the first quadrant. Okay, sekarang teacher punya soalan. What is first quadrant actually? What is first quadrant? Siapa boleh bagi tahu teacher? What is first quadrant? 1/4. Ya. Yes, 1/4. Tapi dia first quadrant tu berada di mana? Okay, kalau dalam Cartesian plan, okay, teacher buat teacher lukis satu Cartesian plan sini. Okay, this is a Cartesian plan, and then you know that in the Cartesian plan dia ada x, y. Okay, this is a y and this is a x. Okay, I will give you an option here. Okay, di sini ada, okay, 1, 2, 3, 4. Okay, dan di sini teacher bagi satu huruf lah. Okay, teacher akan bagi, ini adalah A, B, C, and D. Okay, so okay, in the graph dia ada 4 region. A, B, C, and D. Which one is the first quadrant? A. Alright, okay. Khairil jawab A. Farah, which one is the first quadrant? B. Alright, okay. Adriana, which one is the first quadrant? Adriana? Alright. Hasdi, which one is the first quadrant? A kali, sir. Okay, A kali ya. Okay, tidak apa. Okay, good try. Alright, the first quadrant is B. Okay, so remember this one. Kamu kena ingat benda ni sebab in chapter 6 kamu akan diuji benda ni. Chapter 6 Mathematics and chapter 6 Math, kamu belajar pasal trigonometry, and this one akan ditekankan a lot about quadrant. Okay, so remember the first quadrant is on the positive side of the Cartesian plan, which is mean x and y is positive. Okay, x, y adalah in a positive side. Okay, and then untuk A ini dipanggil sebagai second quadrant. Okay, take nota yang ini. Sebab ini kamu akan belajar dalam chapter 6. Okay, di mana x ini positif kan negatif? Negative. Negatif. And how about y? Positive. Positif. Okay, and then untuk D ini kita panggil dia sebagai third quadrant. Okay, dia punya putaran adalah begini ya. This is the rotation. Okay, third quadrant. Okay, which dia punya x and y adalah in negative. Okay, and the last but not least C adalah fourth quadrant. Okay, so again remember this definition untuk Cartesian plan. Sebab kamu akan jumpa benda ni nanti. Okay, di mana x adalah positif,
y adalah negative. Okay, so the question said it is located in the first quadrant. So dia berada di positive side of the graph. Okay, and then under the curve y equal to 4 minus, okay, bracket x plus 1 square. Okay, so this is a function actually. So it is y is equal to 4 minus x plus 1 power of 2. Okay, daripada equation ni, okay, sekarang this is another crucial part. Teacher mau test kamu punya knowledge about this one. Okay, daripada this equation, apa yang kamu boleh dapat first? Bentuk ya. Okay, bentuk dia. Okay, itu okay. Bentuk dia punya shape shape atau shape of the graph. Okay, what is the shape of the graph? Apa tuh? Dia U terbalik. U terbalik. Maksudnya dia apa? Dia murung kah sedih? Dia murung kah senyum? Murung. Murung. Okay, macam mana mau tentukan dia adalah murung? Tuh negatif. Negatif depan yang ini kan? Alright, itu adalah first hint dia. Okay, tengok pada yang ada kurungan square, tengok depan dia positif kan negatif. Kalau positif, maksudnya dia punya shape of graph adalah senyum. Okay, kalau depan dia negatif, shape of graph dia adalah murung. Okay, this is first info. Okay, well done. Okay, so the second info, apa lagi kamu boleh dapat daripada this equation? Teacher mau drill kamu punya kepala sekarang. Kita mau tengok your understanding in form 4. Come on. Titik pusingan. Titik pusingan ataupun kita panggil dia sebagai turning point. Okay, titik pusingan. Good. Okay, turning point ataupun kita tulis ini titik pusingan. Okay, so how to get the titik pusingan? Tuh nomor 4. 4 dengan itu di dalam. dalam tu kan, x tu kan? Ya. Alright. Kalau kamu tengok betul-betul, okay, this equation actually, ini adalah form after CTS. Kamu masih ingat CTS? Form after CTS. Siapa boleh bagi tahu teacher, what is CTS? Ataupun, okay, cikgu kasih ingat baliklah. CTS, kita panggil dia sebagai completing the square. Masih ingat? Masih. Okay, completing the square ataupun dalam BM dia apa? Penyempurnaan kuasa 2. Yes, penyempurnaan kuasa 2. Hasdi masih ingat penyempurnaan kuasa 2? Boleh juga lah, sir. Boleh ya? Okey, masih ingat macam mana dia punya form? Okey, penyempurnaan kuasa 2 punya form adalah gini. Fx sama dengan Ax plus P square plus Q. This is the form untuk penyempurnaan kuasa 2. Kenapa teacher ingat? Sebab teacher ajar form 4 sekarang. So this formula teacher kasih highlight because of you must know how to do completing the square in order for you to draw a graph. Okay? Teacher mau tanya Farah. Farah boleh buat penyempurnaan kuasa 2? Boleh kali. Boleh kali ya? Okay. Adriana? Lupa? Boleh lah. Boleh ya? Okay, good. Okay. So, untuk penyempurnaan kuasa 2 ni, apa benda yang paling important yang kamu kena tahu adalah first kali yang ini. X plus P. X plus P ni any value yang di sini. Okay, kalau kamu tengok dia sama dengan di sini. X plus 1 ni. Okay, so untuk tentukan turning point. Okay, turning point. Kalau P sini positif, okay, your X must be negative. Macam gini. Okay, dia punya point adalah dalam negatif. Kenapa? Sebab kalau kamu tengok di sini kan, X plus P must equal to 0. So, X is equal to negative P. Macam gini. So, that's why X di sini adalah negative P. And then, your Y adalah Q. Maksudnya yang di luar kuasa 2 nih. Okay? So, kalau kamu tengok daripada sini, what is your turning point? Okay, sini ada X plus 1 kan? Ya. So, X equal to negative 1. Okay, boleh? Boleh. Okay, and then di luar ada 4 kan? Ya. This is your Q. Maksudnya Q adalah equal to Y. So dia adalah Y, point Y kamu.
So 4. So this is your turning point. Okay, boleh? Boleh. Alright. So, okay, kamu tahu shape of graph, kamu tahu turning point. Ada satu benda lagi kamu kena tahu, yaitu, ini teacher kasih tulis ya lah. Okay, another one thing adalah pasal maximum or minimum point. Okay, persoalan dia sekarang. Yang turning point ni dia adalah maximum dan minimum. So, do you think, okay, which one do you think? It is a maximum or it is a minimum? Maximum. It is a maximum. Kenapa maximum? Sebab kamu punya shape of graph adalah murung. So, bila murung, dia mesti ada titik maksimum. So, this turning point is your maximum point. Okay? So, this is how you get the info from this equation. Then, baru kamu boleh draw. Okay, cara draw dia, kamu kena lukis a graph like this. Okay? A graph macam biasa punya. Okay, yang ni. Okay, X and Y axis. Okay, remember, yang ini, okay, mana X? Okay, this is Y and this is X. And then kita kena plot. -1 and 4 adalah turning point. So this is your -1 and this is your 4. Okay, we assume here. And then teacher akan lukis lakar sini. Kalau lakar, no need to be detailed, tapi to make sure that kamu, okay, macam ni dan macam ni. Ini sebenarnya garis-garis putus lah. Okay. And then baru kamu lukis graf dia. Okay. So the graph sepatutnya kalau kena lukis macam begini. Okay. So dia begini. Naik dan pusing. Buruk. Okay. Begini. Okay. Coba buat freehand. Alright. That's it. Oh. Alah. Okay, macam ni, lepas tu turun. Like this. So this is your lakaran, graf kamu. Okay, remember di sini ada turning point dan sini mesti ada intercept. Okay, remember dia ada intercept pada sini. Dan sini kamu kena letak 0. Okay, so remember di sini ada 0. Okay, so the question is, where is the shaded region? I mean M tu. Okay, shaded region dia adalah berada di first quadrant. Meaning to say, walaupun kamu lukis graf kamu macam gini, kamu punya shaded region adalah berada di sini. Okay, teacher guna warna kuning. Shaded region kamu adalah berada di first quadrant sahaja. Tidak boleh masuk second quadrant. Okay, so this is your first quadrant. Macam ni. Alright, so ini adalah M kamu. This is your M. Okay. The question is, kalau kamu perasan M ni dia ada region daripada 0. Okay, ini teacher tulis Y sama dengan 4 minus X plus 1 square. Okay, kalau kamu perasan this curve is, okay, dia punya region ni is under a curve, apa, in between 0 to X. So how to find the value here? Okay, macam mana kamu mau cari value ni? So, the other way untuk cari value ni adalah macam gini. Okay, cara untuk kamu cari, kamu boleh selesaikan equation ni. Okay, cara dia, we assume that, okay, bukan assume, we know that yang ini adalah roots, where y equal to 0. Kalau kamu tengok y equal to 0. So, you can say, okay, from here, 0 is equal to 4 minus x plus 1 square. Okay, dan 4 bawa, ini bawa pergi sebelah, kamu akan dapat x plus 1 square is equal to 4. Okay. And then what is the next step? Pindah kuasa 2. Kuasa 2 pergi sebelah kan. So x plus 1 sama dengan set 4. Betul atau tidak? Okay. Teacher mau tanya satu-satu. HD, kalau teacher buat macam gini, betul atau tidak? Yang teacher buat sekarang nih. X plus 1 sama dengan set 4. Betul atau tidak? Asdi? Apa tu cikgu? Oke, kan teacher buat sekarang nih yang ini. Yang pengiraan sekarang nih kan. Teacher mau cari nilai X di sini. Oke. Sekarang teacher tengah selesaikan 0 sama dengan 4 minus X plus 1 square. Terus teacher kasih pindah-pindah.
Yang square ni teacher pergi sebelah jadi square root of 4. Adakah betul teacher punya step ni? Okay, what is the mistake? Itu teacher mau tanya. Okay, Adriana, what is the mistake? Kuasa 2 tidak boleh pergi sebelah. Boleh. Boleh bawa pergi sebelah, tapi ada mistake di situ. Okay, siapa boleh bagi tahu, siapa boleh point out teacher, what is the mistake? Plus Remember minus. this, apa? Plus minus. Right, exactly. Ingat, kamu dalam AddMath. AddMath always remember, if you want to move square ke sebelah jadi square root, plus minus is needed. Okay, jangan lupa plus minus. Remember this. Okay, so this is not mathematics. This is AddMath. AddMath you always remember plus minus. Matematik biasa kuadratik tidak ada plus minus Okay, so this one plus minus set 4. Sebab kamu akan ada dua jawapan. So x equal to plus minus set 4. Okay, 1 bawa pergi sebelah dia akan jadi negative 1. So that's mean you have 2x here kan. X1 is equal to set 4 minus 1 or x2 is equal to negative set 4 minus 1. Okay, untuk x1 kamu dapat berapa? 3. 3. Okay, how about x2? 3? Apa pula 3? Oh, 1. 1. Okay. This is 1. Okay, sebab 2 minus 1 kan. How about this one? Negative 2 minus 1 berapa? Negative 3. Negative 3. So mana satu negative 3, mana satu negative 1? So this is your negative 3 and this is your 1. Okay, kenapa kamu kena cari 0 to 1 ni? Sebab tengok the second question. Dia tanya, determine the area of the region M. So area of region M. Okay, so you have to use integration di sini. So you integrate daripada 0 to 1, okay, and your equation is 4 minus x plus 1 square dx, like this. That's the important of you to find the value 1 here. Okay, sebab kamu mau buat region of M. Okay, so kalau daripada sini apa yang teacher boleh buat? Teacher kasih solve dia. So you know this one 4, dia akan jadi 4x. Minus with 2 ni, okay, ini kita solve macam biasa, 2 bawa pergi sini, and then x plus 1. Itu differentiate. Tengok, teacher terlalai soal sini. Okay, so minus with x plus 1, square ni plus 1 is 3. 3 bawa pergi sebelah. Okay, but then x kita differentiate, dia akan jadi 1 di sini. So this is a dx. And then dia adalah 1 to 0. Then kita boleh solve dia macam, this one we can solve. Okay, remember this one ada satu benda yang kamu, okay, although kalau kamu nampak sini 0, terus kamu ucap, okay, saya assume sini akan jadi 0. So maksudnya tiap buat 0. No. Okay, because why? Kalau kamu perasan di sini, if you put 0 over here, 0 plus 1 equal to 1. So that means you still have a value here. Okay, so jangan terus nampak saya 0, terus semua kamu kasih 0. So you have to do all. So macam begini. So 4 times 1 minus with 1 plus 1 power of 3 over 3. Okay, minus with 4, 0 minus with 0 plus 1 power of 3 over 3, 1. Okay, so macam gini kamu kena buat. Then if you calculate, kamu akan dapat jawapan. Okay, so the answer supposed to be 5 over 3. Okay, so this is the answer. Square. Okay, boleh? Boleh. Alright. So far ada soalan untuk ni? Tiada. Okay, tiada. So kalau kamu tengok soalan ni, I think this is quite kalau teacher, if I want to ask this question, teacher akan tanya soalan ni dalam kertas 2 because they need you to draw the draw the graph. Okay. One thing for sure, okay, kalau teacher analyze the SPM question for the past few years, there's no such thing for you to sketch a graph untuk quadratic.
But in your syllabus this time, kalau teacher bandingkan syllabus yang lama, your senior, and also syllabus in your syllabus, dorang tidak fokus sangat untuk sketch. But in your syllabus, you are focusing on sketch in your, ada certain topic. So my expectation untuk kamu, you need to know how to sketch this graph. Okay, so make sure you have to train. Okay, if you want to do exercise for quadratic function, try to find a question yang ada sketching, so that kamu tahu macam mana mau sketch. Sketch tidak payah ikut unit yang sebenar, you just sketch it. No need to apa. Yang penting kamu kena tunjukkan what is the turning point, what is the intercept, what is the root. Okay, and then kalau dia ada kaitkan dengan area of region, so that is integration. So this is one of question that might be spot in the SPM. Alright, so itu adalah for the first part of the question. Okay, sekarang kita go through for the second part of the question. Okay, for the second part. Okay, second part ni, kalau kamu tengok soalan dia pun, teacher boleh cakap, teacher pening juga lah. But if you go through one by one, dia sebenarnya a bit, dia bukan juga susah. Okay, cuma you can intend to do mistake from the calculation. Okay, so question 2, V1 and V2. Okay, teacher guna warna hijau. V1 and V2 represent the volume of solid generated by M about the x-axis and y-axis through 2 pi radian respectively, maksudnya 360. Okay, jadi kalau kamu tengok tadi yang lakaran tu, okay, so there will be 2 situation here. Okay, yang pertama adalah you are going to do, okay, this one, the region, okay, 0 to 1, okay, ini, tapi kamu buat 360 on the x-axis. Okay, so kamu kena cari yang ini dahulu. So this is your V1. Okay, untuk V2 pula. Okay, so untuk V2 dia suruh cari. Okay, like this juga, sama juga, benda yang sama. Cuma dia rotate on the y-axis. Okay, 360. Okay, this is a 360. Okay, this is your V2. Okay. So sekarang the question is, what is your boundary over here? Yang ni nah. Yang intercept tadi. Okay, ini nanti kita akan go through dulu. Kita akan buat yang senang dulu, yang ini V1 dulu. Okay, and then kalau kamu tengok soalan dia bilang show that V1 to V2 is equal to 106 to 35. So maksudnya kamu kena cari dulu lah. Okay, so we go for the V1. Okay, so V1 dia adalah volume of revolution. Okay, dia volume of it is a volume of revolution. Okay, volume of revolution through x-axis, rotate, sorry. Okay, dia rotate at x-axis. So teacher tulis sini V1 ah. Okay, so the formula untuk x-axis adalah pi. Okay, generate daripada 0 to 1, and then ingat sini adalah y square dx. Kita guna formula yang sama saja. 0 to 1 tu sebab kita tahu sudah dia punya boundary adalah 0 to 1. So dari mana teacher dapat? Daripada the first calculation tadi. Okay, so how you going to do this? Okay, yang y tadi kita akan guna equation y is equal to 4 minus x plus berapa tadi? X plus 1. Okay, x plus 1 square. Okay, so kita akan guna formula itu juga. Tapi ingat, ini ada square. Macam gini, 0, 1, and then di sini kita kasih square dia. 4 minus x plus 1 square, and then ada square lagi. Macam ni, dx. So apa yang kamu boleh buat adalah kamu kembangkan dahulu dia. So how you going to expand this? So kita kembangkan macam biasa. Okay, we know that this can be expandable. So 0, 1, and then this is 4 minus x plus 1 square. And then ini pula 4 minus x plus 1 square. Okay, kita kembangkan dia. Okay, so that this going to be very small lah. Okay, so 0, 1. So kalau 4 times 4 equal to 16. Okay, and then 4 times negative ni kita akan dapat negative 4x plus 1 square. Macam gini. Okay, and then sini negative x plus 1 square times 4 is negative 4 juga.
So ini kita boleh kasih terus direct buat, kita akan dapat negative 8. Okay, ini teacher kasih simplify terus dapat negative 8 x plus 1 square. Okay, sekarang yang ini pula. X plus 1 square times x plus 1 square, kamu akan dapat plus x plus 1 power of what? Power of 4. 4 dx. Okay, sampai sini jelas? Jelas. Alright. Farah, Adriana? Okay. Alright, nampakah? Okay, nampakah macam mana dia punya apa ni? Okay. Hasdi? Okay, sir. Okay, okay. Teacher proceed. Okay, I will proceed. Okay, sekarang yang ini, since kamu sudah buat, then you can go through for the next step, which is kamu boleh buat integration terus. Okay, so the integration pi, and then di sini kamu boleh buat 16. 16 dia akan jadi 16x. Okay, and then sini minus with, okay, untuk integrate yang ni, remember 8 di sini kita boleh letak x plus 1 square. Okay, square ni plus 1 dia akan jadi 3. And then over 3 bawa ke bawah, so akan 3. So remember, x plus 1 pun kita kena differentiate. But since kalau differentiate dia equal to 1, so tiap payah sudahlah. Okay, so this one, okay. So the second one, the third one is this one. So ini pun senang saja, x plus 1 to the power of 5 over 5. Okay, and then 1 to 0. Okay, kalau 0 ni kita boleh test satu-satu. Okay, if I put 0 here, it will definitely going to be 0. But if I put 0 here, dia tidak akan jadi totally 0. Because why? Sini ada 1. Sini pun ada 1. So that's mean this one jangan terus buang. Okay, even though di sini kita boleh equal to 0. So mau tidak mau, kita salin balik. So kamu kena buat gini. Pi, ini kamu buat besar-besar lah. 16 darab dengan 1. Okay, tolak dengan 8. Sini 1 tambah 1 cube over 3, okay, plus with 1 plus 1 power of 5 power over 5. Okay, ini adalah untuk kurungan pertama. Minus with 16 times 0, okay, minus with 8 x adalah 0, sorry. 0 plus 1 over 3. Okay, ini ada cube, jangan lupa, plus dengan 0 plus 1 power of 5 over 5. So like this. Okay, cuba selesaikan, kamu dapat berapa? Kalau kamu tekan calculator. Okay, so 16 tolak dengan 8. Okay, ini kasih pecahan terus. 8 darab dengan, okay, 1 tambah 1, 2. 2 kuasa 3. Okay, and then kuasa 3 plus with 1 plus 1 is 2. Okay, this is 2 power of 5. Over 5. Okay, ini adalah untuk first. Second, yang kosong itu tidak apa sudah, negative 8. Lepas itu, ini kasih pecahan lah. Negative 8, 1. Okay, ini 1 over, okay, 8 per 3 tambah 1 per 5. Okay, berapa kamu dapat? 53 per 15. Yes, betul. 53 per 15 pi unit square. Okay, so ini adalah untuk soalan untuk B, untuk V1. Okay, sekarang kita go through pada V2. Okay, untuk V2 pula, first thing kamu kena identify. Kita sebab kalau V2 dia punya range adalah 0 to here. Okay, 0 to this part. So, how to get this one? Kita guna equation asal tu. So, y is equal to 4 minus x plus 1 square. But remember, kalau di sini this is a y-intercept, meaning to say, yang ini dia adalah x equal to 0. So, y sama dengan 4. This is a 0 plus 1 is 1. 1 square minus 1. So, y is equal to 3. So, this one, kamu punya range adalah 0 to 3. So, volume of revolution, okay, revolution untuk V2. Okay, ini terbalikan saja. Tadi pi, okay, remember range dia adalah pada y-axis. Dia adalah 0 to 3, bukan 0 to 1 sudah. Okay, tadi y square dx. Yang ini adalah x square dy. Okay, so how you going to solve this one? Okay, kalau teacher buat macam gini. Y sama dengan 4 minus x. Kita modify sikit formula ni.
Okay. Square. Okay, lepas tu kita tahu tadi yang ini kalau pindah pergi sebelah, okay, ini kalau kita kasih tukar dia x plus 1 square, okay, equal to 4 minus y. Okay, kalau square ni teacher bawa pergi sebelah, dia akan jadi x plus 1 sama dengan set 4 minus y. Okay, untuk yang soalan ni, plus minus tidak penting. Okay, plus minus tidak penting untuk yang ni. Because why? Because satu, kita tidak dapat determine y punya apa. Okay, this y always in positive. So that's mean no need to positive or negative. Sebab ini kita tahu sudah y ni adalah berada di positive side. It is not in negative. So that's why no need to plus minus. Okay, and then sini adalah x sama dengan set y minus 4 minus 1. So you are going to use this formula untuk masukkan ke dalam ni. Okay, dan baru kita selesaikan. Okay, yang ni teacher rasa teacher akan guna space banyak nih. Okay, so yang ini kalau kamu buat pi 0 to 3 and then x square itu dia akan jadi gini. Set 4 minus y minus 1 square di, sorry bukan di x, di y. Ini adalah dy. Alright. And then ini kamu buat macam yang teacher buat ni lah. Kasih kembangkan dia. Okay, so kalau kamu kasih kembang dia, so 0, 3. And then this one, kalau kamu sekembang, dia macam gini. 4 minus y minus 1. Lepas itu set 4 minus y minus 1 dy. And then kita kasih expand dia. Okay, if you want to expand, okay, make sure jangan tinggal yang bendanya. Walaupun kamu nampak remeh, tapi kena tulis. So that kamu tidak lose track nanti. Okay, and then di sini kamu darab dia. This one darab dengan this one. Okay, set 4 minus 4 minus y darab set 4 minus y sama dengan apa? Okay, ini tujuh di sini. 4 minus y times dengan set 4 minus y. What do you get? 4 minus y. 4 minus y. Okay, ingatlah set kalau dua-dua kena darab, dalam dia sama, dia adalah 4 minus y. Okay, this is your knowledge in form 4 juga. Okay, so this is 4 minus y. And then ini darab dengan set 4, darab dengan ini, so negative set 4. Okay, lepas tu kamu darab dengan ini juga, so kamu akan dapat 2 set 4 minus y. And then negative 1 jadi minus plus 1, so dy. Dan yang ini kamu boleh integrate sudah. Okay, if you integrate, kamu akan dapat gini. So 4 akan jadi 4y minus, this is a y square over 2. Minus with, okay, yang ini teacher terlupa tadi. Teacher sepatutnya tukarkan kepada 2, 4 minus y power of what? 1 over 2. 1 over 2. Okay, so this one is 2, 4 minus y. And then this is 1 over 2. 1 over 2 plus 1 is 3 over 2. Okay, 3 over 2 over 3 over 2. So kalau 3 over 2 dia akan jadi 2 over 3. So ini teacher boleh padam, dia akan jadi 4. 4 over 3. Okay, 4 over 3. And then ingat, kita mau dy dx lagi. Okay, dy dx, so 4 minus y. So minus y dia akan jadi negative 1. So kalau dia negative 1, kita letak sini negative 1. Negatif dia akan jadi positif. So kita boleh automatically tukar dia jadi tambah di sini. Okay, so ini dia punya logik lah. Tukar tambah sini. Alright, and then sini plus 1 yaitu plus y. Okay, and then 1 0. Okay, yang sini pun kita kena tengok juga. Kalau 0 teacher kasih masuk sini confirm 0. Kalau 0 teacher kasih masuk sini confirm 0. Kalau sini teacher kasih masuk 0, okay, it doesn't affect you. It will not give you answer 0 because di sini ada 4 minus 0 is 4. So you have to calculate this one as well for the 0. Okay, ini pun akan jadi 0. So you have to do the calculation, show it. So this is 4 minus, okay, 4 1. Okay, ini teacher buat besar. Minus with, this is y square 1 over 2 plus with 4. 4 minus 1 is 3. So this one is 4 times 3 over 3 over 2 over 3. And then plus with y is equal to 1. Okay. Minus with, sebab 0 semua jadi 0 kecuali tengah ni. So kamu akan dapat sini 4. And then sini adalah 4 power of 3 over 2 over 3. Okay. Macam gini.
show it. Okay, then what do you get for this one? 7/6. Berapa? 7/6. 7/6, betul. 7/6 pi unit square. Alright, this is how you calculate. Sir, bukan cube. Cube, okay, betul. Sorry, this is cube, this is cube. Okay, and then question B, dia punya soalan, dia suruh show V1 equal to V2. V1 nisbah, okay. Soalan dia bilang V1, okay, to V2 is supposedly 106/35. Okay, and then kalau ini, tadi V1 kamu berapa? V1 tadi adalah 53/15 pi. Okay, V2 kamu tadi adalah 7/6 pi. Which kalau kamu kira, dia sebenarnya pecahan 53/15 pi divided by 7/6 pi. Which kalau kamu kira, kamu akan dapat 106/35 is equal to 106/35. Then this is shown. Alright, boleh? So soalan ni memang perlukan setengah jam lah ni. Okay. Kalau teacher sendiri pun memang tadi hari tu teacher buat memang apalah. Orang bilang teruk gila lah teacher buat hari tu. Sebab teacher tersalah langkah, teacher pergi expand. So it is troublesome. So never expand this equation Okay, never expand it. Walaupun kamu boleh dapat quadratic function actually. Alright. Okay, sekarang jam berapa? Sekarang jam 8.41. Okay. Yang soalan C itu teacher tidak akan go through dulu. Okay, yang C itu dia sebenarnya kalau kamu buat apa, dia volume saja. Okay, teacher mau tanya, page 99 sampai 105 kamu sudah buat kah? 105. Sudah kamu buat? Belum. Belum. Farah? Belum. Belum Adriana pun belum, Hasdi pun Hasdi belum lagi belum lah. Sebab dia belum ada buku. Okay, macam gini. So teacher akan bagi kamu masa. Okay, teacher nanti untuk Hasdi I will send the picture. Okay, and then kejap. Yang last week teacher suruh buat apa? Let me check first. Okay, teacher bagi kerja rumah saja. Alright. Okay, so macam gini. So since kamu belum buat lagi yang itu, okay, apa yang teacher mau kamu buat adalah, okay, try to do, okay, if you open page, okay, teacher mau kamu try buat soalan yang bukan advance. Okay, cuba buat soalan 6 hingga, okay, bukan 6 lah, okay. Teacher mau kamu buat soalan nombor 7, 8 dan 9. Page. Okay. So tambah. Okay. So try to do the exercise. Okay. Sementara tu kamu boleh rehat juga. Okay. Exercise. Okay. Exercise. Okay. Exercise. Teacher mau kamu try buat soalan 7, 8 dan 9. Question. Okay, question 7 adalah in page, okay, page 103. Okay, untuk question 8 in page 104 and question 9 in page 105. Okay, so try buat soalan ni. Okay, teacher akan bagi kamu masa selama 20 minit lah untuk rehat. Okay, sebab kamu sudah dengar teacher membebel tadi. Alright. Alright. Okay, kita start recording. Okay, kita dulu ni. Tadi cikgu baru makan berat hari ini. Tadi saya minum air dia buka tadi. Terasa makan. Alright. Okay, cikgu akan guna pen biru. Okay. Kita akan start dari soalan number 7. Okay, untuk number 7A. Okay, so question 7. Okay, ini by Farah tadi. So,
Soalan mau tanyakan each of the A. Okay, untuk 7A, kalau kita tengok the diagram show the curve y is equal to x square plus 4. Okay, so dia punya graf macam gini. 1, 2, oops, sorry. Okay, graf dia macam ni. Right, and then ni dia punya curve. Okay, and then dia bagi satu straight line sini. Okay, the straight line is like this. Macam ni. Okay, nanti saya boleh lukis lah. Okay, di sini ada P. Okay, P di sini dia bagi 1,5. Okay, 1,5 dan sini adalah 5, sini adalah 4 dan sini adalah 3. Okay, just assume lah. Okay, dan this is a curve y is equal to x square plus 4. This is y, this is x, this is 0. Okay, so the tangent to the curve at point P15. Okay, and the tangent. So this line is a tangent. Okay, this is a tangent. Okay, kalau tangent ni maksudnya dia punya apa? Dy dx kan, betul? Betul tidak? Betul. Okay, dia punya dy dx pada P itu 1,5. So, find the tangent equation ataupun persamaan tangent. Okay, the tangent equation. Okay, maksud the tangent equation tu adalah a straight line. Okay, kalau kita tengok tangent equation, garisnya adalah garis lurus. So, garis lurus kita guna persamaan y equal to mx plus c. Betul atau tidak? Betul. Betul. Okay, so kalau tengok daripada equation ni, m adalah gradient. So how to determine the gradient? Okay, you can use m is equal to dy dx. Okay, so dy dx. So untuk dy dx ini kita akan dapat 2x, isn't it? Ya. Okay, betul kan Farah? This one? Yeah. Alright, and then kita tahu pada titik P, okay, P15, okay, P15, kita tahu at P, okay, at x is equal to berapa? 1. Okay, so dy dx is equal to 2 times 1 is equal to 2. So that's mean your m is 2. Alright, itu adalah yang pertama. Yang kedua, C adalah y-intercept. So if you can see this line, dia intersect pada y equal to berapa? Y equal to 3. Betul atau tidak? Ya, betul. Alright. So kita boleh cap C adalah 3. So your tangent equation, okay, you are using this. So dia adalah y is equal to your m is 2x, okay, x plus c. C adalah 3. So this is your answer. Okay, boleh? Boleh. Alright. Untuk Farah, okay Farah? Okay. Farah, okay. 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 Alright, okay. So ini adalah untuk 7A. Alright, untuk selebihnya okay. Untuk 7B, siapa ada problem? Anyone? 7B. Me. Okay, 7B teacher bagi. Okay, the hint is yang penting kamu kena cari dia punya. Okay, kamu guna yang segi 4 ni, tolak dengan area bawah ni. Okay, kalau kamu tengok sini, okay, untuk cari the region yang sini ni. Okay, so apa yang kamu buat? Kamu cari yang segi 4 ni, and then kamu tolak dengan bukan segi 4, tidak payah segi 4 pun tidak apa. Kamu cari yang ini, this one, okay, under the y equal to x square plus 4. Lepas tu kamu tolak dengan region yang this one. Okay, kalau kamu nampak bentuk yang shaded warna merah ni, this is a what shape? Shape apa ni? Trapezium. Trapezium. So maksudnya under the graph, okay, teacher just tulis ya B tu. Okay, untuk B, teacher guna warna merah. Okay, so question. Okay, sorry.
question 7B. Okay, yang penting kamu boleh guna, okay, kamu punya region adalah daripada 0 to 5, 0 to 1, sorry, 0 to 1, and then kamu guna x square plus 4 dx. Okay, kamu minus dengan trapezium. So the trapezium, ya, dia punya formula adalah 1/2. Kamu tengok height di sini. Ini 3 dengan 5. So 3 plus 5. And then times width, dia punya height di sini adalah 1. Okay, so ini saya kamu kira sebenarnya. So the answer supposed to be untuk question 7A, okay, 7B, sorry, 7B sepatutnya kamu dapat jawapan 1/2. Okay, 1/3 units square. Okay, this is for question 7B. And for question 7C, okay, untuk question 7C yang ini kamu hanya guna revolution dia pada, okay, pada y-axis. Okay, revolution untuk shaded region. Okay, di sini. Nanti saya guna warna orange lah. Okay, yang ini. Okay, pada y-axis untuk the shaded region. So cara untuk cari shaded region adalah first kamu cari dulu volume untuk volume dia kalau kamu tengok daripada sini. Okay, suppose kamu guna volume. Okay, kalau kamu tengok betul-betul this one dia punya volume. Okay, sebab this is a 360 for Y. Okay. So dia macam gini. Okay, lepas tu kamu ada volume yang merah ni lagi. So maksudnya kamu cari dulu total volume yang semua ni. Okay, macam mana kamu mau cari volume yang semua ni? Okay, how you going to get the volume? Okay, macam mana kamu cari yang ini? For this one. Volume under tangent. Volume under tangent. Okay. Ya, volume under tangent minus volume under kuadrat. Volume under tangent adalah bentuk apa? Segitiga. Dia adalah bentuk kon. Oh ya, ya. Kan? Kalau kamu tengok betul-betul, okay, untuk soalan sini cikgu kasih lukis dulu lah. Okay, soalan sini, okay, ini question ni teacher look. Okay, question. Okay, ini question 2B, 7B. Okay. Untuk question, okay, question 7C, the idea is, okay, kalau kamu nampak ni, okay, so dia punya area adalah macam gini, okay, so and then dia punya curve, kalau kamu tengok dia macam gini, okay, dia macam ni, right, dia macam ni, okay, macam ni ya, okay, so untuk cari yang ini shaded dia, so ini dia berpusing sini, so what you can do adalah, okay, sini kita tahu di sini adalah 5. Okay, this is 5. And this is 3 and this is 4. Okay. So first kali untuk cari yang ini, kamu tengok yang paling besar ni. Okay, paling besar ni adalah bentuk cone. Kalau kamu tengok ni, okay, ini teacher kasih warna biru dia. Okay, kalau kamu tengok betul-betul ni, sebenarnya ini adalah bentuk cone. Okay, dia macam gini, dia macam gini, dan dia macam ni. Alright, so dia bentuk cone sebenarnya ni, yang warna biru ni. Okay, so bentuk cone dia begini. Okay, with radius of berapa? Radius of 1. Jejari dia adalah 1. Tinggi dia adalah 5 minus 3. Okay, dia punya height adalah 2. Okay, then dia punya formula untuk cone adalah 1/3. Okay, pi r square, pi j square. Okay, pi j square h. So kamu kasih masuk 1/3. Pi adalah kamu boleh guna pi di sini saja. R dia adalah 1, 1 square. H adalah 2. Okay, so ini adalah volume yang besar. Okay, and then minus with the small volume. Okay, the small volume dia adalah di dalam ni. This one. Dia bentuk mangkuk macam ni. Dia bentuk ni. Ini
And then dia under the curve. Okay, sebab dia adalah 360. So this curve supposed to be y is equal to, okay, y is equal to x square plus 4. Tapi disebabkan dia rotate under x-axis, y-axis, so the formula is modify, kamu akan dapat y minus 4 is equal to x square. So untuk cari volumenya under 360, so it is a pi. Okay, dia punya ketinggian daripada 3 to 5, maksudnya 3 to 5, and then ini y square. Okay, dia x square dy. X square dy sebab dia rotate pada y axis. So x square ni kamu tahu y minus 4 sudah. So just substitute it. 3, 5, and then y minus 4 dy. Macam ini saja. Okay, so this is the idea. Alright. Then untuk kamu tengok ni, this both kamu minus dia. If you minus it, the volume, okay, the volume of shaded region. Okay, shaded region, dia punya answer supposed to be, kalau di sini, ini adalah question number 7, the volume is 1/6 pi unit cube. Alright, boleh? Boleh. Okay, Farah, okay Farah? Yeah. Alright. How about Adriana? Oke. Alright, Hasdi? Okay, sir. Okay, so ingat ini dia punya secara teori dia lah. Okay, so untuk yang buat yang untuk cone ni, try to avoid using yang tangent tu. Yang tangent tu yes, kamu boleh guna, kamu boleh integrate dia. But secara logik dia adalah bentuk cone. So that's how you do. Okay, sekarang teacher go through for question number 7. Question number 8. Okay, question number 8. Okay, 7A, 7B sudah. Okay, sekarang kita go through for question number 8. Okay, question 8 teacher akan guna pen warna purple. Okay, question 8A. Okay, question 8A, the diagram show a straight line y equal to x minus 1 intersect the curve. Okay, kalau kamu nampak intersect ni, mesti ada kaitan dengan solving. Okay, you are using simultaneous equation involving a linear equation dengan non-linear equation yang kamu belajar dalam chapter 3, system of number, a system of equation. Okay, so find the coordinate of A and B. Okay, so for this question, kamu kena kasih apalah. So this is y is equal to x minus 1. So you have to find what is the value of x and what is the value of y. And then kalau kamu perasan A and B dia adalah two different intersection, which mean you have two value of x and two value of y. So this one you have to use linear dengan non-linear punya simultaneous equation. Okay, so untuk yang curve tu dia adalah x equal to y minus 2 square plus 1. So what you are going to do with this, sebaik-baiknya kamu kasih, okay, cara dia kamu buat macam ni. This is number 1 and this is number 2. Okay, equation number 1 and equation number 2. So kalau equation number 1 ni, apa yang teacher boleh buat? This one, teacher boleh kasih tukar dia jadi x equal to y. Okay, from 1. Okay, from 1, kita boleh cakap y plus 1 equal to x. So this one, teacher boleh jadikan dia equation number 3. Then teacher kasih equal dia. Equation number 3 is equal to equation number 2. Because I have x and x here. So I can just compare it. So y plus 1 equal to y minus 2 square plus 1. Then teacher solve yang ni. Okay, just solve it. This is a y square minus 4y plus 4 plus 1. And then ini teacher boleh buat pergi sebelah lah. Should be better. Because I don't want to spoil this y square. Kalau boleh y square always positive ah. Okay, so y square minus 4y plus 4 plus 1 minus y minus 1 equal to 0. So this one kamu akan dapat y square. This one minus 5y. 1 boleh cancel, plus 4 is equal to 0. Okay, which you will get y. Okay, so y di sini kamu akan dapat berapa nilai dia? Okay, kalau solving the quadratic, kamu akan dapat y berapa? Minus 4 minus 1. Y minus 4 dengan y minus 1. Sebab 4 dengan 1 equal to 4. This is minus 5. 4 plus minus 5 minus 4 minus 1 minus 5. Okay, good.
So you have y equal to 4 and also y equal to 1. Dan kasih masukkan dia. So when y equal to 4, then kamu boleh guna, mungkin teacher guna number 3. So from number 3, so x is equal to y. Y adalah 4 plus 1 which is equal to 5. And then when y is equal to 1, so number 3, so x is equal to 1 plus 1 which is 2. So kalau kamu dapat daripada sini, so your equation supposed to be, your point is 5, 4 and also 2, 1. Okay, so which one is point A and which one is point B? Mana satu point A dan mana satu point B? Point 4, point B. 21A. 2, 1 ni adalah A. Sebab kalau kamu tengok dia di bawah kan. Okay, so 2, 1 adalah A, 5, 4 adalah B. So make sure kamu kena tulis ni. This is a mark juga. Okay, boleh? Boleh. Okay, ini senang saja ni. So kamu tengok soalan integration, okay? Jangan expect integration always dia akan give integration. You need to expect a question from form 4. Okay, form 4 punya question. Mungkin dia boleh tanya pasal index, okay? But index jarang lah. Okay? Mungkin dia boleh tanya pasal coordinate geometry, okay? Okay, who knows? Dia boleh tanya pasal coordinate geometry. Macam tadi tangent tu, kamu sebenarnya using a coordinate geometry because it is a straight line punya equation. Okay, macam ini adalah solving a linear and non-linear. So expected this type of question dalam integration as well. Okay, untuk B, I think 8B boleh buat. Boleh. Okay, yang lain 8B. Okay, siapa ada masalah 8B? Okay, it's okay. Okay, untuk 8B, teacher just show dia punya apa yang kamu kena tulis dalam 8B itu. Okay, so teacher guna warna hijau. Okay, so question 8B. Okay, so question 8B, kalau kamu tengok, find the area of the shaded region. So untuk area of shaded region ni, kalau kamu akan guna pada X kah pada Y? Pada Y. Pada Y, sebab senang lagi mau kira kan actually. Okay, kalau pada Y, dia easy to calculate actually. Okay, so a lot of modification punya formula kamu kena buat sini. Okay, dia macam gini, and then dia ada macam ini. Okay, sorry. So dia macam gini. Alright, dia macam ni. So yang kamu mau cari adalah di dalam ni. Okay, warna. Warna. Okay, yang kamu mau cari yang di sini. Okay. And then kamu tahu untuk B ni dia punya nilai tadi adalah 4, 5. Okay, di sini adalah 5, 4. Dan di sini tadi A adalah 2, 1, betul? Betul. Okay, so sini adalah 1. Okay, so kita tahu sini adalah 1, sini adalah 4. Dan kita tahu sini adalah 2 dan sini adalah 5. Okay, so ini benda yang kamu kena expect. Okay, jadi kalau kamu tengok di sini, okay, dia punya soalan, so should be, okay, the thing yang sebaik-baiknya kamu buat adalah pada Y. Okay, buat pada Y. Okay, kenapa? Sebab kamu boleh nampak lagi kalau Y. Kalau X, a bit harder. Okay, kalau tengok pada X, dia bit hard. So, kalau tengok pada Y, teacher boleh nampak yang ni nah, besar ni. Okay, teacher boleh guna yang trapezium. Okay, so ini teacher kasih itu apalah. Trapezium yang ni. Okay. Kalau kamu tengok, sebenarnya kamu boleh cari yang ruang besar ni. Okay. Yang warna biru. Tolak dengan warna, okay, warna kuning. Okay, warna kuning teacher letak di sini. Ni nah. This is warna kuning. Okay. So kalau kuning campur purple, sebenarnya dia jadi yang garisan yang biru tu. Okay. So that's why teacher focus on this. Okay, so ini pun kamu kena imagine juga lah macam mana boleh dapat. Okay, and then, okay, so how you going to get this? First thing kamu cari dulu area of trapezium tu.
Okay, the trapezium. So trapezium formula adalah 1/2. Lepas tu kamu tengok A and B dia. Okay, sini dia punya A dia adalah 2 and this one dia punya B adalah 5. So 2 plus 5. And then di sini dia punya height. Height dia adalah sini. Okay, height dia kamu tengok 4 tolak 1 jadi 3. Okay, so you will get the value. Okay, itu yang pertama. Yang kedua kamu cari yang ini pula. Okay, area this one, yang warna kuning. Okay, the yellow color. Okay, ini teacher kasih keluar. Yellow color. Okay, kamu cari yang yellow, yang ni nah. Okay, so the yellow color. So how you going to find it? Kamu akan guna integration. Okay, integration daripada 1 ke 4. But remember, because you are on the Y. So formula untuk yang ini, kamu kena modify sikit. So supposedly, yang ini adalah dia punya equation, X is equal to Y minus 2 square plus 1. Okay, so ini adalah equation dia, X ni. So kamu boleh letak saja X ini adalah, this is 2, sini Y minus 2 square plus 1. Ingat, bukan dx, dia adalah dy. Okay, cari yang ini and then you just minus it. Okay, untuk cari total dia. So area of shaded region. Shaded region untuk purple. Okay, so you just minus the green one, yang trapezium tu, minus with the yellow one. Okay, yellow one yang macam ni. Like this. Okay, then if you get the answer, suppose the answer untuk soalan 8B. 8B dia punya answer adalah 4 1/2 unit square. Alright. Okay, sekarang masa pun tidak cukup sudah. Okay, teacher just bagi saya jawapan untuk soalan, okay, untuk soalan question. Okay, question 8C, jawapan dia adalah, okay, 1/13/15 pi units cube. Okay, this is the answer. And the next one untuk question number, okay, nanti kamu boleh try by your own. Okay, question 9. Okay, question 9 untuk A. Okay, A jawapan dia K is equal to 2. Okay, untuk B, B1. Okay, area. Okay, area is, okay, area of shaded region is 81/2 unit square. And then untuk number 2 yaitu 4/7 pi unit cube. Okay, so this is the answer. Alright, untuk kamu punya latihan, okay, apa yang teacher mau kamu buat? Alright, okay. Untuk latihan, okay, teacher mau kamu apa? Wait. Okay. So teacher mau tanya, okay, kalau kamu rujuk buku kan, okay, starting from page 91, homework. Okay, 91 ada buat kah? 91 soalan 21. Question? Ada. Hah? Ada. Tidak? Tidak. Tidak. Question 21 A and B. Try buat. Okay, banyakkan exercise. And then page 22. Okay, question A and B. Okay, question 22 juga. 92. Hah? Oh, 92, sorry. Question 92. Okay, question 92. Question 22. Okay, lepas tu page 93, question 23. And then page 94, question 24. Okay, try buat soalan-soalan ni. Okay, cuma kasih, kalau boleh integration ni sebaik-baiknya kamu ada dapat input sedikit lah. Okay, so try to do the easy question first and then I think kalau kamu boleh buat soalan-soalan yang tadi itu, yang soalan ni should be no problem lah. Alright, so if there is no question,
Next week, okay. Untuk kelas next week, teacher akan start with chapter 4. Alright. So integration ini teacher boleh tinggalkan saja. But unless you have any question, so you can ask later. Okay. Another one thing, suppose teacher mau buat kelas one-to-one face to face next week. But then because of the MCO penyerahan until 6th of June, so teacher terpaksa buat online again. Okay. We cannot conduct the class via in the center. So we need to do during online. All right. So if you don't have any question,